پاکستانی جامعات طویل عرصے سے بین الاقوامی طلبہ کے لیے ایک خوش آئند گھر رہی ہیں جو اعلیٰ معیاری تعلیم، ثقافتی تنوع اور گرم جوشی سے مہمان نوازی کا امتزاج پیش کرتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں موریشیس سے آنے والی طالبہ ظفیرہ سے کہ انہیں پاکستان کیسا لگا۔ I've been here in Pakistan for about 3 years now. I have seen that people here in Lahore, they are very hospitable. I remember when I just came here in the anatomy department, there was a teacher, she's not here now, she got transferred. She was really, really nice to me. The day my mom left and went back home, she called me in her office and then she told me that I'm your mom from now on here in Pakistan. So that was a really emotional moment for me. I was so happy that day. Whenever I'm on my own in hostel, I always seize this golden opportunity to go out and explore Lahore. And even for breakfast, sometimes I go to have the Lahori nashta, halwa puri, chane, pie, nihari. I've tried everything. Earlier these things were too spicy for me, but now my spice tolerance has risen very much, so I can handle all of that. And I've explored not only Lahore, I've explored other places outside of Lahore. I went to Abtabad, Natyagali, Islamabad. I love these places. Earlier when I came here, I didn't know Urdu language. Then when my mom stayed with me for 1 month here in Pakistan, so we were binge watching a lot of Urdu dramas, Humsafar, Alvida, Zindagi Gulzar Hai, everything. We were just binge watching everything. And then I got a grasp on the Urdu language. Ab mujhe aati hai. But when I go in public, for example in the bazaar to buy vegetables or to go for shopping, for instance Liberty Market or Anarkali, when I try to bargain, that's when they don't really accept my bargaining. They tell me, no ma'am, yehi price hai. This year for the sports week, I was the ladies sports representative, as we call it, LSR. And that sports week was a really amazing part of this year because I managed to help people and also I managed to learn new things from my seniors here, from the Pakistani community. And we all made the sports week a huge success. Even the principal was really happy about it. چونکہ ہمارے یہاں علامہ اقبال میڈیکل کالج از اے ویری ہیپننگ پلیس اینڈ دیر آر سو مینی سوسائٹیز اینڈ ایونٹس وچ آر ٹیکنگ پلیس ریگولرلی. تو جب ہمارے فارن اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جیسے موریشیس سے ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی ہیں، شی واز ویری ایکٹیو، ہماری اسپورٹس سیکریٹری بھی رہی ہیں، اور جو اینول ہمارا اسپورٹس ویک پورا آرگنائز ہوا تھا اس کی آرگنائزیشن میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. اسی طرح ہم جو باقی دوسرے فارن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اپنے ڈفرینٹ ایونٹس میں، جس کا ڈبیٹنگ کا شوق ہے، جو ڈرمیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے، جو ویسے جنرل کلبز میں انٹرسٹڈ ہے، ابھی ایک پوسٹر کمپٹیشن ہو رہا ہے فزیولوجی میں، اس میں بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، نہ صرف یہ پوسٹر بنانے میں بلکہ آرگنائزیشن میں. اور اس سے وہ جو نان ٹیکنیکل سکلز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس وہ بھی سیکھتے ہیں، ٹیم میں کیسے کام کرنا ہے، ٹیم لیڈرشپ کیسے، ہاؤ ٹو بی اے ٹیم پلیئر، ہاؤ ٹو کوآرڈینیٹ اینڈ ورک ود ڈفرنٹ کائنڈس آف پیپل اینڈ دین سکسیڈ. پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم پانے والے کچھ افغانی طلباء نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا، سب سے پہلے کہ پاکستان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے جو کہ قریب پڑتا ہے، اور دوسرا کہ اسلامک کنٹری ہے. اور پھر یونیورسٹی کے بارے میں نے تھوڑا سا معلومات کی تو کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ میں ہے فارم ڈی میں، تو اس لیے میں نے اس کو چوز کیا ہے. اسٹڈیز تو بہت اچھی ہے اسٹڈیز، ہر چیز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لینگویج کے حوالے سے جو پرابلم یہاں پہ افغان اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں تو وہ سب سے بہت بڑی پرابلم ہے. میرا پاکستان میں وزٹ رہا ہے اور میں بہت پاکستانی ڈرامز دیکھتی تھی، تو مجھے اردو آتی تھی، مطلب سمجھ بھی آتی تھی، کسی کو سمجھا بھی سکتی تھی، لیکن جو ہمارے ساتھ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو لینگویج کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو نہیں آتا ہے، تو بہت سفر ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ٹیچر کلاس میں سمجھا رہا ہے تو ان کو کوئی پورے بات میں
पूरी अगर एक क्लास लेंगे तो उसमें 2-3 बातें उनको समझ आ जाएगी, लेकिन बाकी का फिर उनको समझ नहीं आता है और वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आके फिर मतलब हमें बोलते हैं कि हमारे लिए ये काम करो। यानी कि मसले मसाइल थे बहुत ज़्यादा थे, इसके साथ हमने जो ना स्टेप बाय स्टेप हमने सीखे, उर्दू इंग्लिश भी साथ सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 7th सेमेस्टर है पंजाब यूनिवर्सिटी BSIT डिपार्टमेंट में, उसके बाद फाइनल सेमेस्टर है 8th सेमेस्टर, और उसके बाद मेरा ये है कि दोबारा अगर फैसिलिटी होगा, चांस होगा तो दोबारा पाकिस्तान स्कॉलरशिप पे अप्लाई करता हूँ। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की लेक्चरर अर्शा ने बैनुल-अक़वामी तलबा को सियाहती और आलमी सफ़ीर का दर्जा देते हुए कहा, बिल्कुल हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। एक तो यहाँ पे जब यहाँ पे कोई आता है, यहाँ से तालीम हासिल करके जाता है, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की सोसाइटी के बारे में जब वो अपने मुल्क के लोगों को बताते हैं तो यहाँ पे लोग विजिट करना चाहते हैं, तो उससे टूरिज्म भी बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि हमारे नॉलेज में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं कि जो हमारे ही स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के गए, उन्होंने उज़्बेकिस्तान जाकर, टर्की में जाकर अपने लोगों को बताया कि पाकिस्तान एक बहुत पीसफुल मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। तो फिर वहाँ से टूरिस्ट आना शुरू हुए और फिर वो हमसे भी मिलने आते थे। बीइंग टीचर के हमें हमारे उस दोस्त ने रेफर किया कि हम यहाँ आए तो हम आपसे मिलना चाहते थे। मैं समझती हूँ कि जो लोग जाते हैं वो यकीनन टूरिस्ट की फॉर्म में वापस ज़रूर आते हैं। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज जामिया में ह्यूमैनिटीज़ के डीन डॉक्टर अल्ताफ़ खान ने अपना तजर्बा बताते हुए कहा कि और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेरियोटाइप्स है ना, किसी मुल्क से कोई स्टूडेंट आए हैं तो हम समझते हैं वो इस तरह से हैं, तो हमें पता चलता है कि सारे लोग एक जैसे हैं। और मैं क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा हूँ, तो जिनका आप जब किसी मुल्क में रहते हैं तो आपको उसका एहसास नहीं होता। जैसे खाने के लिए कोई चीज़ कहाँ से लेंगे, पानी कहाँ से मिलेगा, बस किस तरफ जाती है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बाज़ वक़्त ये होता है कि वो बेचारे आके बैठ जाते हैं हॉस्टलों में, हम उनको कहते हैं हमने इनको जगह दी। अब और स्टूडेंट सोसाइटीज़ हमें खुद ही क्लास में मिल बैठेंगे, लेकिन देखा यह गया कि उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है और बास को तो अच्छे खासे नफसियाती मसाइल हो जाते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं यूरोप में भी, जिनको मौसम का एक आप असर देखेंगे। पाकिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, कुछ ऐसे हमसे गर्म मुल्क हैं, कुछ हमसे ठंडे मुल्क हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में जब भी आप किसी दूसरे मुल्क से कोई स्टूडेंट आए तो उनको उनके बारे में अगर आपको नहीं पता, लेकिन कम से कम अपने बारे में उनको सब बताएं। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे आप रात को जागे हैं और आप कुछ खाना चाहते हैं, आप नए मुल्क में 3-3 महीने तक लोगों को पता नहीं चलता खाने के लिए कहाँ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हम मिस करें, हम सीधा पढ़ाई में डाल देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है भी, लेकिन मेरे ख्याल इतना सही तरीके से नहीं है जिस तरह होना चाहिए।